शकरनाग गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां मेन रोड आमचो न्यू इंटरस्टेट बस स्टँड थंयसर हांव। तेच्या भायर एक झोपडपट्टी आहा ती हेवटेन भितर आहा। हे जो न्यू बस स्टँड आहा ताका तेकोनूच आहा। वाडलेली आनीकूय आहा ते आसा काडलेली। आतां आनी एक झोपडपट्टी आहा पळय। आतां कितले लोक येल्या पळय हे। तुका फुडें म्हापशाचें कितें जातलें तें आतां तेंचें प्लॅनिंग आसतलें हांगासर घालपाची। तेच्या पयलींच मुन्सिपाल्टी कितें तर करा हांकां। हे पळय कितले लोक येल्या पळय हे। मेन रोड आतां हांगा लागतले। आतां जशी जात्रा येता 31 आतां डिसेंबर म्हयनो। आतां आनीक लोक चड येतले धंदो करपाक। हे फुडें फुडें खूब लोक वाडपाचे आहा। कितें तर करा दाखयता। म्हापशाचे सारकी घाण जाता हें पळोवन। हे पळय कितले लोक जाल्यात ते हे पळय। हांगा फाटल्या दिसांनी एकलो कोण तरी मेल्लो। एक झोपडी आसली हांगा तितूर एकलो असोच मेल्लोलो मेळ्ळो। तशें आतां हांगासर परते लागतले आतां झोपडपट्टी। कसले कसले लोक येल्यात तेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन आसतलें अशें ना। तशें जे आतां झोपडीन रावतात तांकां आतां कितलींच वर्सां जालीं आतां जी फाटल्यान झोपडपट्टी परती लागता ते कितलींच वर्सां जालीं हांगा रावतात ते फुडें फुडें आमी म्हापशाकार म्हणटाले। ही झोपडपट्टी लागच्या पयलीं हांकां काडा दाखयता। हांकां काडूनय जायना तशें बेश्टें तुमी प्लास्टीक घालें तेंचें त्या दिसा पयलें प्लास्टीक काडून व्हेलें कांय ना परते येयले ते कितें कांय फायदो जायना। हें आतां भर सामकें सिटीन म्हणटा तशें मेन रोडाक आनीक खूब येवपाचें आहा। आनी तो व्हाळ आहा तांकां न्हांवपाक त्या घाणीच्या उदकान तें आहा तांकां तें दवरलां थंयसरूय कांय करना। हांव व्हिडियो करून दाखयत आसता। हे आतां म्हापशा आतां कितें म्हणपाक हांव नको तशें आतां हो आतां इंटरस्टेट बस स्टँड तेजी जी आतां भायर येवपाची आतां एंट्री आहा गाडयो तेजे थंयसरूच ते हें पडलेलें आहा ती फातर पडलेली आहा। तेजेर आमी 2 ते 3 व्हिडियो केले। दिसाक एक 2 गाडयो भितर वयतात। आजुनूय वयतात गाडयो भितर एक 2 पळय आतां बस स्टँडा फाटल्यान हे पळय परते वाडलेले आहात। कशे लोक वाडल्यात पळय। आनी कशी घाण जाल्या पळय हांगासर। हो आतां तेंच्यांनी पार्किंग जागो केला कदंबा आनी ह्यो सगळ्यो झोपडपट्टी बस स्टँड झोपडपट्टी बस स्टँड। पळय अख्ख्या रस्त्याचेर जाल्लेले आहा। हो यार्डान गेलो रस्तो। पळय हांगासरूच न्हांवप। हे आतां बस स्टँडाचेर पळयता ह्यो ज्यो बसी थांबतात तांकां न्हांवपाची सोय ना काय म्हणटा ते पळयत हांगाच न्हातात पयलेले तशेंच मुततात हांगासर रांदतात हांगासर। ही आतां परिस्थिती जाल्ली म्हापशा इंटरस्टेट बस स्टँडाची ह्या। हो आतां हांगाच न्हाता पळय। अरे जगह नहीं यार तुमको नहाने को। अरे इसको नहाने को जगह नहीं उधर टॉयलेट में। जाता है। हाँ तुमको नहाने को जगह नहीं। हाँ पळय आतां हे अशें हांगा न्हाता। हे आमच्या बस स्टँड आतां इंटरस्टेट बस स्टँड आतां हो हेची परिस्थिती कितें जाल्या पळय। आतां कदंबा डिपार्टमेंट खंय न्हिदला हेंची सोय करा मरे कितें तर। हां आतां एक टॉयलेट आहा न्हू तांकां तुमी चॅक करा न्हू कितें जालां पळय रे। आतां हें बुरशें जालां पळय तेवटेनसून ती झोपडपट्टी हो आतां बस स्टँड आमचो हांगा पॅसेंजरांक बसपाक जागो ना कितें रे गेटी मोडलेले आहात करा मरे कितें तर तांकां। हो कदंबा न्हिदला ती एंट्री पळय भायर सरपाची फातरी घालून घ्या तुमी तर घाला मरे। तुमच्योच गाडयो भायर वयता मरे हांगासून वयतात त्यो बस स्टँडाच्याच गाडयो भायर वयतात करा मरे कितें तर। आतां मुन्सिपाल्टी PWD करिना न्हू तुमी तर करा न्हू। हेच्या ह्या रोडाची परिस्थिती पळय हांगासर कितें जालां तें। हे पळय हे कदंबा डिपार्टमेंट जावं मागीर मुन्सिपाल्टी PWD हेंच्यांनी सगळ्यांनी व्हिडियो पळयले आसतले कोणूच कांय बाबा एक्शन घेना हेजेर। हांगा एक हाडून फातर घालया म्हणून लोकांनी थोड्यांनी गुणे घातल्यात गाडयो पडटात बंपर फुटतात
हांवें दाखयलेला व्हिडिओ करून गाडयो पडटा त्यो दाखयलेल्या. हो आमचो आतां इंटरस्टेट बस स्टँड हे भायर येवपाचें आतां हांगासून आनी तेवढें एंट्री आहा ती तशीच आहा. ह्या बस स्टँडाचो हांवें व्हिडिओ केलेलो हेजे आनी सांगपा येत ना. एक लायट पेट्टा एक लायट पेटना हांगा सगळो काळोख आसता.